السلام عليكم. Hello everybody. This is Usama Saidi, medical student at University of Constantine III. First, we have our statistics. Next. في سنة 2016 60 طن من الخبز اليابس مرمي في الشوارع العاصمة الجزائرية. سنة 2018 200 طن من الخبز اليابس مرمي. Next. عنونت في سنة 2020 جريدة Le 24 heures Les Algériens gaspillent 600 par jour de pain. 10 millions of baguettes thrown every day and 3.65 of billions of baguettes thrown in Algerian streets every year. هذا العدد وش يمثل 3.65 وزن 730 ألف طن من الخبز. واتر ماء 250 مليون لتر من الماء بما يعادل 100 مسبح أولمبي وبمبلغ 340 مليون دولار أمريكي. كل هذه ثروة ضائعة. The solution, خبز yeast. We have collection of waste bread and the production of bioethanol. First step, collection. We have our source, university dorms, الإقامات الجامعية, schools, hotels and our collection centers اللي هما المواطنين. هذا لي سنتر تاعنا رايحين يكونوا مربوطين بالتطبيق تاعنا خبز يست ابليكيشن. عندما تتجمع كمية معينة من الخبز اليابس رايحين يفاليدوا في الابليكاسيون، نحن نروحوا ونقوموا بالجمع. Second step is the production of bioethanol. عنا البروسيدير تاعنا نبداو ب 100 غرام من الخبز اليابس اللي هي تقريبا تمثل خبزه بلس 1 لتر اوف واتر يعطينا في الاخير تقريبا 20 مليلتر من البيو ايثانول. بيو ايثانول تاعنا عنا الكلينتس المارشي تاعنا تريفاست. على سبيل المثال نذكروا لي زاندستري فارماسيوتيك يحتاجوا البيو ايثانول اللي هو الالكول. بيو فيول لهيدروكاربير كما تعرفوا ايسونس بلس بيو ايثانول يعطينا هيدروكاربير. كوزميتكس يستعملوه كوم سولفون. اي فاينالي ميديكال برودكتس اللي نستعملوه في لو جيل هيدرو الكوليك. كما شفنا انه في بدايه الازمه تاع كورونا صارت لنا ازمه من هذا الجيل. ايكونوميك ستادي وي هاف شيفر دافير تاعنا في السنه الاولى 541 مليون سنتيم، في السنه الثانيه 650 مليون سنتيم، وفي السنه الثالثه 811 مليون سنتيم. هنا نحبس لا ميديسين. Our vision we have first step قسنطين نكوفريو مدينة قسنطينة. Second step expand the collection area نحاولوا انه المصنع تاعنا يكون في الولايات الكبرى في الجزائر. Third step or further step exporting our abroad Algerian local products نحاولوا نصدروا المنتوج تاعنا خارج الجزائر. Okay, this is some photos from laboratoire d'Université Constantine III وين قمنا بالتجارب تاعنا. أخيراً واش نحتاجوا مليار باش كي نرياليزو البروجي تاعنا. علاه؟ لاني مقيم في الاقامه الجامعيه وكل ما نروح نتغدى ولا نتعشى نهز البلا نشوف لي بوبيل تاع الخبز يغيظني الحال بويسك الخبز راهو في كل مكان وراهو متوفر. شكرا. ثانكس. شكرا. Nous avons 3 minutes de questions-réponses du jury. Allez-y, s'il vous plaît. Tout d'abord, je vous remercie pour la présentation. J'ai deux questions rapides. Donc, sur le process, donc fermentation continue, discontinue, pour la production de bioéthanol, la formation continue, la fermentation continue, c'est le process le plus recherché. Deuxième point, le coût du process, l'extrapolation de l'échelle laboratoire à l'échelle industrielle. Est-ce que vous avez cette évaluation? Est-ce que vous avez réalisé cette évaluation? Quelles sont les contraintes? Quel est le taux de perte pour la production? Merci. بداية بالنسبة للبروسيدير نستعملوا لا فورمونتاسيون تاع الخبز. تركز على الفورمونتاسيون
دوزيام بالنسبه او نيفو مازلنا او نيفو لابوراتوار بيسك ما عندناش الماتريال اندستريال باش كي نقدروا مي مادام تنجح على مستوى اللابو درنا احصائيات وشفنا الماتريال وكذا نتاع او نيفو اندستريال مش اندستري كبيره مي اللي نقدروا نبداو بها. Oui, une autre question. Merci. Donc, on vous remercie pour cette présentation qui était claire. Donc voilà, donc si j'ai bien compris, vous avez au final un produit, Oui. ok, qui est le bioéthanol. Donc, et j'ai bien compris par la suite que vous allez utiliser justement la fermentation pour avoir ce produit. Donc, alors pour ce produit-là, certes, vous allez réaliser quelques tests chimiques, voilà, pour le valider ou comment vous allez faire en fait pour valider cette production? فاليداسيون مازال بيناتنا يعني ما ديناش او نيفو لابوراتوار ولا فارماسيوتيك باش كيمد لي لاغري باللي البرودوي تاعك تقدر تسوقه ولا تبيع. Donc vous avez besoin de plus du matériel pour... او نيفو لابوراتوار يصلح بويس كيما جربناها وكاين البروبليم انه من بعد في الاندستري واسكو يسمح بالتسويق من بعد ما دير انا كي نجيب الاندستري تاعي وتصلح لي اسكو نقدروا ان نسوقوه في الخارج ولا لا. Alors, شكرا. أنا عندي deux rêves, bon plusieurs rêves, parce que j'ai عندي deux rêves. Les bennes, t'as la collecte des déchets. 30 secondes. Ou le deuxième rêve, c'est les bennes de tri. Comment vous allez collecter le pain qui est complètement séparé, il n'y a pas de benne? لا كوليكسيون كيما قلت لكم انه الخبز هذا ماهوش بروبليم باش كي نكوليكتيه انا كون نعتمد سورس واحده اللي هي مثلا الاقامات الجامعيه راح نوفر الاحتياجات تاعي تاع الخبز فما بالك اذا كانت لي سورس تاع الخبز تاعنا انه ما فيهاش بروبليم لاني ذكرت على سبيل المثال شحال من سورس ولكن انا لو كان نعتمد على سورس واحده اللي هي تكون الاقامات. شكرا شكرا عفواً. شكرا. Deuxième candidat.